ହେଇକିରି ଛୋଟ ହେଇଛି କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଶାମ୍ବ ବୋଲି ପୁଣି ହଟାଇ ତାହାର ନାମ ହୋଇଥିଲା ସେହି ପୁତ୍ର ସେଦିନ ବୋଲେ ନାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଣା ବାଉଁଶ ପତର ବଉଳ ପୁରୁଣା ବାଉଁଶ ପଟା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି କେଲା ଘଇତା ଯେ କେମିତି ହୋଇବି କଥା ଭାଇ ତମର ବୁଝାଉଟରା କେଲା ଥିବ ତା ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଭାଇ ଶସ୍ତାରେ ହିନସ୍ତା କାହିଁକି ବୋଲେ କେଲାଟା ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ପତ୍ର କିଛି କରିପାରିବନି ବାପା ଜାଣିକି ଦେଇଦେଇଛି କାହିଁକି ନା କୋଉଠୁ ଆଣୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ହେଲେ ଯେ ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଡାଇଫାର୍ମ ବଳ କେଲା ହେଇଯାଉଛି କେତେ ଲୋକ ଆଉ ସେ କଣ ବଦଳେ ଦବ କି ଯାହେଲେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧରି ଚଳିବା ନା ମାତ୍ର କେଲା ହେଲେ ଭଲ ହେ କେମିତି କିଏ ଗାଳି କଲେ ଶୁଭିବନି ପାରିବନି ନାଇଁ और सुनो सुगंधन पचारि रे पुणी नारद महर्षि जाई नारद महर्षि जाई किए का कुमार तोरी रे सोई दिया तू मते बुझाई नई रे कोचिया घाट हे सुतमे नई रे कोचिया घाट कोचिया बोले मु धरी पकाई तेरा सचुंगर हाथ आकर माड खिया बुद्धि ना कि कोचिया तमर टिके पाकल हैनी बडवा बुद्धि सेमिति कहनो मोर एबे कोन पाकल हबो हेडी बापा मनकर पाकल हे गलानी बोले बोले आकर पूरा 70 ऊपर डेइबोनी बयस हे त पाकलियो आपर रामचरित मानस रे बुझो नाहंती के गोस्वामी तुलसीदास रामचरित्र मानस रे हेले से जने माछ धरिया तार सबले अभ्यास थाइला माछ धरिया जाउ हेले एक हातरे हाथ मारियो से हातरे हाथ मारियो एक हातरे हाथ मारला लंबाटा भारी पड़ियो भइरे कोन कला गिरी गिरी फिंगी देला ना हे माछ सिना जाल रे धरते आगे कोन गातरे हाथ मारिया कथा कहू मुसा काटी दे नथिबो जालटा मुसा काटी दे दियो हेला गातरे हाथ मारी कोकड़ा बेंग जाहले काढियो हेले से नाको पिला कहला गेहाप बाटे यादु सोते ओ धंडा साप को गिरी गिरी बुले गिरी फेंगी देले गुरु से नाग साप पाखरे जाई पड़िला नाग साप कहला अरे मूर्ख पिला तोते धरि गिरी फोगाड़ देला तू किछि करि पाइलु नाग साप कहला देखिया तो गातुरा देखा मु जागी रहिबे हेले नाग साप रहिला हेले रहिले किछ हबो आउ थरे ता वास्तु दिन केउटा आइला